हीर दी तारीफ वारिस शाह होरां दी ज़बानी। होठ सुरख याकूत ज्यों लाल चमकन, ठोडी सेब वलायती सार विचों, नक अल्फ हुसैनी दा पिपला सी, जुल्फ नाक खजाने दी बार विचों, दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती, दाने निकले हुसन अनार विचों, लिखी चीन कश्मीर तस्वीर जट्टी, कद सरू बहिश्त गुलजार विचों, गद्दन कूंजदी उंगलां रुआं फलियां, गद्दन कूंजदी उंगलां रुआं फलियां, हथ कूलड़े बरग चनार विचों, बाहां वेलने वेलियां गुन मक्खन, छाती संग मरमर गंग धार विचों, छाती ठाठ दी उबरे पट खेनू, स्यो बलख दे चुने अंबार विचों, छाती ठाठ दी उबरी पट खेनू, स्यो बलख दे चुने अंबार विचों, धुन्नी बहिशत दे हौस दा मुश्क कुब्बा, धुन्नी बहिशत दे हौस दा मुश्क कुब्बा, पेडू मखमली खास सरकार विचों, काफूर शहनाज सुरीन बांके, साक हुसन वस्तून पहाड़ विचों, सुरखी होठां दी लोड़ दंदासड़े दा, खोजे खतरी कतल बाजार विचों, शाह परी दी भैन पंज फूट रानी, गुजी रह ना हीर हजार विचों, सईयां नाल लटकदी मान मत्ती, जिवें हरनियां तरठियां बार विचों, अपराध ते ऊंद वलट मिसरी, चमक निकले म्यान दी धार विचों, फिरे छनकदी चाह दे नाल जट्टी, चढ़िया गजब दा कटक कंधार विचों, लंक बाग दी परी के इंद्रानी, हूर निकली चंद दी धार विचों, पुतली पेखने दी नक्श रूम वाले, लद्दा परी ने चंद उजाड़ विचों, एवें सिरक दी आमदी लोड़ लुटी, जिवें कूंज तर निकली डार विचों, एवें सिरक दी आमदी लोड़ लुटी, जिवें कूंज तर निकली डार विचों, मत्थे आन लगन जेड़े भौर आशक, निकल जान तलवार दी धार विचों, इश्क बोलदा नड्डी दे थां थाई, इश्क बोलदा नड्डी दे थां थाई, दाग निकले झील दी तार विचों, कजलबाश असवार जल्लाद खूनी, निकल दौड़िया उर्द बाजार विचों, वारिस शाह जां नैना दा दाओ लगे, कोई बचे ना जूए दी हार विचों, वारिस शाह जां नैना दा दाओ लगे, कोई बचे ना जूए दी हार विचों। उर्दू तर्जमा। हीर के सुर्ख याकूती होंठ लाल की तरह चमक रहे थे और थोड़ी मखसूस वलायती सेब के मानिंद थी। उसकी नाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तलवार की नोक के मानिंद थी और जुल्फ खजाना बार के सांप की तरह। उसके दांत चंपा के परोए हुए फूलों की लड़ी ऐसे थे या उनमें मोती परोए हुए थे जो हंस की खुराक बनते हैं। यूं कहिए कि हुस्न के अनार के दानों के मानिंद थे। वो जाटनी किसी चीनी या कश्मीरी मुसव्वर की बनाई हुई तस्वीर की तरह थी। उसके कद पर सर्वे बहिश्त का गुमान होता था। उसकी गर्दन कूंज ऐसी थी, उंगलियां लोबिया की फलियों की तरह थीं और हाथ बरगे चनार की तरह नाजुक थे। उसकी बाहें मैदा में मक्खन मिलाकर बेलन से गूंदी हुई लगती थीं और सीना गंगा नदी से लाए हुए संगे मरमर का बना हुआ दिखाई देता था। शानो शौक से उभरी हुई छातियां रेशम से बने गेंद के मानिंद थीं या फिर बल्ख के सेबों के अंबार में से चुने हुए 2 सेब। नाफ बहिश्त के हौज में बने हुए मुश्क के गुंबद की तरह थी और पेड़ू गोया सरकारी मखमल का बना हुआ था। उसके शरीन
پھولی ہوئی شہنائی کی طرح سفید تھے اور پنڈلیاں کوہے بیستون کے ستونوں ایسی تھیں۔ ہونٹوں کی سرخی پر دنداسا نے غضب ڈھایا ہوا تھا اور خوجے کھتری اس کے شیر حسن سے بازار میں قتل ہوئے جا رہے تھے۔ وہ 5 فوٹ رانی شاہ پری کی بہن لگتی تھی اور ہزاروں میں چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ متکبر حسینہ اپنی سہیلیوں کے ہمراہ لٹک لٹک کر چل رہی تھی، جیسے جنگل میں ڈری ہوئی ہرنیاں سہم سہم کر قدم رکھ رہی ہوں۔ اس کی آمد زیر و زبر کر دینے والی مصری تلوار کے نیام سے نکلنے کے مترادف تھی۔ جاٹنی کے من کا چاؤ پازیب کی جھنکار کی سی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کندھار سے غضبناک لشکر چڑھ آیا ہو۔ وہ لنکا کے باغ کی پری تھی یا اندرانی، لگتا تھا پہلی کے چاند کی دھار میں سے حور برآمد ہو رہی ہو۔ وہ پیکنگ کی بنی ہوئی پتلی تھی جس کے نقش و نگار رومیوں ایسے تھے۔ رانجھا کو وہاں دیکھ کر اسے یوں لگا جیسے پری نے اجاڑ میں چاند تلاش کر لیا ہو۔ وہ غضب ڈھانے والی یوں آگے بڑھتی چلی آ رہی تھی جیسے کونج قطار میں سے تیر کر آگے نکل جاتی ہے۔ جن بھنوروں اور عاشقوں کا اس سے سامنا ہو وہ تلوار کے گھاٹ اتر جائیں۔ اس نوخیز کے انگ انگ سے عشق بول رہا تھا جیسے زیل کی تار میں سے راگ نکلتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے خونی جلاد قزلباش اسوار اردو بازار سے نکل دوڑا ہو۔ وارث شاہ جب آنکھوں کا داؤ چلے تو جوئے میں ہار سے کوئی نہیں بچ سکتا۔